बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं व्यूवर? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दही के ऊपर का पानी जिगर को धोता है। दिन में 1 गिलास लाजमी पी लें। आम घी में थोड़ा सा नमक मिलाकर मालिश करने से बदन की खुश्की दूर हो जाती है। मुंह की बदबू दूर करने के लिए ग्लिसरीन मिले पानी से गरारे करना मुफीद है। जोड़ों के दर्द में मुब्तला अफराद कसरत से आड़ू इस्तेमाल करें। बादाम, हल्दी और चावल पीसकर इनमें थोड़ा सा दूध शामिल कर लें, फिर चेहरे पर लगाएं। चंद दिनों में रंग सफ़ेद हो जाएगा। अगर बढ़ते हुए वज़न से परेशान हैं तो रोज़ाना 1 चुकंदर उबाल कर खाएं। रोज़ाना 4 खजूर खाकर जिस्मानी कमज़ोरी से छुटकारा हासिल हो सकता है। 1 चम्मच दही में चंद कतरे लीमू का रस मिलाकर रात के वक्त क्रीम के तौर पर इस्तेमाल करें। करेला क़ुव्वत बा को बढ़ाता है और भूख लगाता है। मेथी की सब्ज़ी बनाकर खाएं, पट्ठों और कमर का दर्द जाता रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन सालन सिरका है। ए अल्लाह, तू सिरका में बरकत अता कर, ये मुझसे पहले नबियों का सालन था। दांत के दर्द में गर्म पानी में सिरका डालकर गरारे करने से फ़ायदा होता है। पुदीने का रस पीने से हैज़ा ख़त्म हो जाता है। लीमू और प्याज का रस मिलाकर पीने से हैज़ा में इफ़ाक़ा होता है। योगा थकन से निजात दिलाकर तवानाई को बहाल करता है। योगा आपकी ज़हनी सलाहियतों और उमंगों को जवान रखता है। अखरोट खाने से नींद पुरसुकून आती है। अजवाइन का जूस पीने से सर का दर्द फौरी तौर पर ख़त्म हो जाता है। आलू खाने वालों में ज़हनी दबाव के इम्कानात कम हो जाते हैं। दानेदार मेथी को गर्म पानी के साथ फाँकने से पेट दर्द ठीक हो जाता है। कलौंजी खाने से बदन की खुश्की दूर हो जाती है। अगर नींद ना आती हो तो सोने से पहले प्याज का इस्तेमाल करें। अदरक की चाय पेट का दर्द ख़त्म करने के लिए इंतहाई मुफीद है। सरसों के तेल में 1 चाय का चम्मच नमक मिलाकर दांतों पर लगाने से दांत सफ़ेद हो जाते हैं। तेज़ पत्ती वाली चाय हाजमे को दुरुस्त करती है। इसका इस्तेमाल तजाबियत को ख़त्म करता है। सफ़ेद बालों का जड़ से ख़ात्मा। नारियल के अंदर जो बाल होते हैं उनको जलाकर इसका पाउडर बना लें और 1 बड़ा कप आप सरसों का तेल लें। इसमें 2 चम्मच कलौंजी, 2 चम्मच मेथी, 2 चम्मच मेहंदी, 2 चम्मच लेमन का रस और 2 बड़े चम्मच इस पाउडर के इसमें डाल के फिर इन सारी चीज़ों को इतना पकाएं कि ये सारी चीज़ें ब्राउन हो जाएं। फिर इसको किसी शीशी में महफूज कर लें और इसमें फिर नारियल का तेल ऐड करके ये अपने बालों पर लगाएं। इस टोटके से बालों के जितने भी मसाइल हैं वो सारे के सारे इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे। जिनकी नज़र कमज़ोर हो वो रोज़ाना या बसीरो पढ़ें, नज़र की कमज़ोरी दूर हो जाएगी। अखरोट का तेल इस्तेमाल करने से जुओं और खुश्की से निजात मिलती है। मैदे के अल्सर के लिए 1 अदद लौंग रोज़ाना सुबह चबा कर हमरा पानी पीना बेहद मुफीद है। बढ़ते हुए वज़न को कम करना है तो दिन में 3 बार खीरा ज़रूर खाया करें। जो लोग तेज़ी से रोटी खाते हैं उनमें दिल की बीमारियां पैदा हो जाती हैं।
غسل کرنے سے پہلے پورے بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں اور اس کے بعد نہا لیں۔ اس سے آپ کا جسم بھی ٹھنڈا ہو جائے گا اور ساری تھکن بھی اتر جائے گی۔ کھانے سے پہلے خربوزے کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے۔ داڑھ یا دانت میں درد ہو رہا ہو تو چٹکی بھر میٹھا سوڈا اور چٹکی بھر سفید نمک مکس کر کے مل دیں، درد ختم ہو جائے گا۔ نہار منہ قہوہ لیموں نچوڑ کر پی لیں اور دوپہر کو بھی استعمال کرنے سے موٹاپے میں تیزی سے کمی آئے گی۔ بادام کے تیل کا بالوں پر روزانہ استعمال بالوں کو لمبا اور صحت مند بناتا ہے۔ پودینے، تلسی یا میتھی کے پتے پیس کر اس کا رس چہرے پر لگانے سے چھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ کدو کے بیج کا تیل سر کے بالوں کو بڑھاتا ہے، سر کے درد کو ختم کرتا ہے اور پرسکون نیند دلاتا ہے۔ مہندی کے تازہ پتوں کی پیسٹ بنا کر سونے سے پہلے چہرے پر لگائیں، تھوڑی دیر بعد نیم گرم پانی سے دھو لیں، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ پلکوں پر بادام کا تیل لگا کر سونے سے پلکیں لمبی اور گھنی ہو جاتی ہیں۔ روٹی نرم اور پھولی ہوئی کھایا کرو، کمر کی چربی کبھی بڑھے گی نہیں۔ یوگا آپ کو شوگر اور پیٹ کی دوسری بیماریوں سے دور رکھتا ہے۔ جن لوگوں کے منہ میں اکثر چھالے ہو جاتے ہیں وہ کھانے کے بعد تھوڑا سا سونف کھا لیا کریں۔ بیماری کے بعد کمزوری دور کرنے کے لیے 100 بار یا قادرو پڑھیں۔ اچھی طرح وضو کیا کرو، اس سے تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا۔ صدقہ کرنے سے عمر میں برکت ہوتی ہے اور بلائیں دور ہوتی ہیں۔ بد اخلاقی نحوست اور خوش اخلاقی برکت ہے، جبکہ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے۔ زیتون کا تیل کھایا کرو اور بدن پر بھی لگا لیا کرو کیونکہ یہ مبارک درخت سے نکلتا ہے۔ سونف کا پانی خون کو صاف اور جگر کے ورم وغیرہ کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ جن مریضوں کا معدہ کمزور ہو انہیں چاہیے صبح ناشتے میں 1 پاؤچ جامن کھائیں۔ کھانا کھانے کے بعد ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لی جائے تو جب تک کھانا پیٹ میں رہے گا اللہ کا ذکر کرتا رہے گا۔ لیموں کے چھلکے پیس کر دودھ میں ملائیں اور رات کو سونے سے پہلے چہرے پر لگائیں، چہرہ کھل اٹھے گا۔ جس کے پیٹ میں رسولی کا مسئلہ ہو تو وہ نہار منہ دارچینی کا قہوہ بنا کر پئیں۔ کالے زیرے کا تیل جسم پر مالش کرنے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ ٹانگوں میں درد ہو تو اس کا بہترین حل گرم پانی سے غسل ہے۔ چنوں کو پیس کر چہرے پر لگانے سے چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجیے۔